لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وعلى الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة، أدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنم وترحم وتحنن على النور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kembali tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamat haibatuhu dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Disertai keyakinan yang sempurna di dalam hati kita bahwa di saat kita taat tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yakini di sana tersimpan keridhaannya, kecintaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, berkah dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat 60-70 tahun dan terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pula kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah, apapun bentuknya, kecil besarnya, nampak tidak nampaknya, baik yang hukumannya dengan sesama kita ataupun langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Disertai keyakinan yang sempurna pula di hati kita bahwa di saat kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berani merusak, menzalimi kehormatan saudara-saudara kita, muslim kita, maka yakini di sana tersimpan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan pasti akan berdatangkan kesengsaraan, kebinasaan, ketidaktenangan di dalam kehidupan kita sesaat di dunia ini 60-70 tahun, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk menjadi seorang muslim, maka Islam itu menjamin keselamatan kita. Harta kita dijamin keselamatannya oleh Islam. Jiwa kita, fisik kita ini dijamin keselamatannya oleh Islam. Harta kita, akal kita, bahkan kehormatan kita dijamin keselamatannya oleh Islam. Itu jaminan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah masuk Islam, maka akan dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun agama telah menjamin, itu jaminan bisa jadi rusak.
jika kita melakukan beberapa hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bertentangan dengan amalan yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya yang mungkin sekarang lagi tenar di zaman kita ini, yang bahasa gaulnya disebut judol, judi online. Merebak sekarang. Penelitian menyebutkan, riset menyebutkan, di antara negeri-negeri yang paling banyak yang kena terdampak judi online negara kita ini, Indonesia. Ada 170 rekening judol diblokir, ada 938.000 konten situs-situs seperti itu diblokir, dan masih banyak lagi yang lain. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya keadaan negeri kita ini dengan sebab perkara ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan dalam kitabnya, termasuk perkara yang akan menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, perkara ini, judi online. Judi secara umumnya, tapi sekarang bisa online, bisa di rumah-rumah, bisa kita bawa kemana-mana. Siapapun boleh melakukan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kadang aparat pun kena. Dampak daripada penyakit yang luar biasa. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melarang kita dalam Al-Qur'an, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian ittiba, mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubina, karena syaitan itu musuh kamu, celaka kamu. Dalam ayat lain Allah sebutkan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kau letakkan dirimu dalam kehancuran. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kau letakkan dirimu dalam kehancuran, kebinasaan. Allah itu maha penyayang kepadamu. Tapi kadang kita yang menghancurkan diri kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, minuman keras, ataupun hal-hal yang dapat merusak akal kita, narkotika, narkoba, wal maisir, judi. Kalau dulu judi sembunyi-sembunyi, ada kelompok-kelompoknya. Kalau sekarang bisa di mana-mana. Wal ansab, berhala, wal azlam, dan mengadu nasib selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu rijsum min amali syaitan, adalah buruk, jorok yang merupakan amal-amal syaitan. Jangankan mendekat, kita ini malah mengerjakan amalan syaitan. Sedangkan syaitan itu apa misi terbesarnya? Innama hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Misi setan itu kepada kita ini kaum muslimin apa? Supaya kita semua masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya seperti itu. Maka termasuk sekarang yang menyakiti negeri kita ini merebaknya judi online. Ingat, Al-Quran pun telah berbahasa. Allah berfirman, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fa hal antum muntahun. Maksudnya setan buat seperti itu apa? Untuk supaya kita ini bermusuhan, baghdha, dan saling membenci. Fil khamri wal maisir, dalam khamr, hal-hal yang memabukkan, yang merusak akal kita, dan perjudian. Kita tengok kan berapa banyak seorang istri bakar suaminya, suami bunuh istrinya, orang tua bunuh anaknya, anak pun bunuh orang tuanya. Berapa banyak orang bunuh diri gara-gara ini, bahkan sekeluarga bunuh diri gara-gara ini. Sudah tidak bisa dipungkiri, kita tengok di media-media. Karena itu sudah janji Al-Quran oleh Allah. Tujuan setan itu untuk apa? Untuk menghancurkan kita. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan akan menjauhkan kita dari ingat kepada Allah.
Jangankan ingat Allah, bagi orang-orang yang pelaku seperti itu, ingat keselamatan dirinya saya tidak diperdulikan, apalagi mau ingat Allah. Halal haram sangat diperdulikan. Maka dari itu jangan lupa Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kita, jaga anak turun kita, jaga masa depan para remaja kita. Jangan sampai terjangkit perkara ini. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini hal yang akan menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berterus-terusan dalam hal seperti ini akan melepas keimanan kita menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan mengingkari Allah dan akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka Semoga Allah Subhanahu wa taala caranya kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang akan mampu menjaga kita. Caranya gimana? Setiap saat selalu ingat Allah. Kemudian ikat diri kita dalam sunnah-sunnah yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Dan senantiasa duduk di majlisnya para ulama. Jangan jauhkan diri daripada seperti itu. Maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا المصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن على حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. اللهم انصر إخوان المسلمين المظلومين والمستضعفين في فلسطين والغزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا واقطعهم فتحا قريبا مبينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله
استقيموا استقيموا واعتدلوا وتراصوا ولا تختلفوا واستنوا برحمتك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم